Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you are fine and always ready to study. Okay, this last chapter before PAS, the last test of this semester, and the last meeting inshallah, this section is full of the material in chapter 5. We study about asking for and giving facts, countable and uncountable nouns, there is and there are, and determiner of quantity. Pay attention to these sentences. Repeat after me. How many brothers do you have? How much milk do you drink every week? Is there a teacher in the room? Are there students in the class? I have some pets in my house. I drink a lot of plain water every day. There is not any cheese in the fries. There are only a few people in the party. Okay, I am sure you often listen to this expression in your daily conversation. The interrogative sentences are talking about asking for facts, and the affirmative sentences are talking about giving facts. Countable and uncountable nouns. Countable noun refers to things that we can count. Example, book, pen, chair, friend, finger, car, house, bottle, coin, person, and etc. An uncountable noun refers to things that we cannot count. Example, time, money, sugar, milk, hair, meat, butter, bread, jam, flour, oil, sand, salt, and etc. Countable noun, it can be singular and plural. When they are plural, you can add s or es in the end of the noun. For example, in singular, book, friend, house. And you can add s or es when they are plural. Books, friends, houses. Meanwhile, uncountable nouns, they don't have plural form. But if you want to give quantity to uncountable nouns, they can plural. For example, 2 slices of cheese, a loaf of meat, 3 glasses of milk, a spoon of sugar, 2 bottles of milk, 3 cups of coffee, 5 slices of pizza. The example of using countable and uncountable nouns in a sentence. I bought a book last night. Because the number of books just one, we put a before book and we don't add s after word book. Same when say, my mother gave me an apple. But we put an before apple because the word apple starts by vowel A. Okay, next. I invite 2 friends to the library. Because the number of friends is 2, it means plural, so we put s after the word friend. Okay, for uncountable. This news is very important. We use to be is because news means berita. It is uncountable noun
tidak bisa dihitung. Okay, next. Your furniture looks expensive. Furniture is uncountable noun, so we use present verb. Look by ending s. And the last sentence, I need 2 spoons of flour. We use quantity of spoon because there are 2 spoons. We add s in the word of spoon, not in the word of flour, because flour is uncountable noun. Okay, the next material is about there is and there are. We use there is and there are to say that something exists. Kita menggunakan there is and there are untuk menyatakan tentang keberadaan sesuatu dan mempunyai arti ada. Pada bentuk singular, pada bentuk tunggalnya, kita menggunakan there is dan bisa disingkat there is dalam penulisannya. Contoh dalam kalimat, there is a car under the tree. There is some water in the pail. There is a car, karena a car itu adalah tunggal sehingga menggunakan there is. Kemudian, there is some water in the pail. Some water, walaupun artinya adalah banyak air, tetapi water itu adalah uncountable sehingga kita tetap menggunakan there is. Ingat bahwa everything that cannot be counted always admitted singular. Bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dihitung selalu dianggap tunggal. Sehingga there is, walaupun artinya sekali lagi some water adalah banyak air. Okay, next, there is not or there isn't. Penggunaan there is not dalam bentuk negatif bisa disingkat menjadi there isn't. There is not a buffalo in the field. Okay, next, in the interrogative sentence, is there? Adakah artinya? Is there a security guard in the shop? Yes, there is. Plural form as the affirmative or positive sentence. There are followed by plural noun. For example, there are 2 flowers in the vase. The number of flowers is 2, so you must add s after the word flower. You can also make uncountable noun like the sentence. There are 5 bottles of ink on the table. Ink is uncountable noun and we use bottle for the quantity. So we add s after the word bottle because there are 5 bottles. And the form of negative sentence, you can say there are not, or you can write there aren't. For example, there aren't any students in the class. And the form interrogative are there and followed by plural noun. For example, are there any polar bears in Antarctica? No, there aren't. Okay, next, there aren't, there is with any. When we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use there aren't any and there isn't any. Means, kita menggunakan there aren't any and there isn't any untuk mengindikasi bahwa keberadaan benda tersebut adalah nol alias tidak ada. There aren't any followed by countable noun, plural.
For example, there aren't any people at the party. Means, tidak ada seorang pun di pesta itu. Remember that word people is always forming in plural form. So, we may not add s after word people. Ingat bahwa kata people selalu dalam bentuk jamak, sehingga kita tidak boleh menambahkan s di akhir kata people. There aren't any trees in my street. Means tidak ada pohonan pun di jalan saya. Okay, the next. There isn't any and followed by uncountable noun. There isn't any water in the pond. Tidak ada air pun di kolam. There isn't any sugar in my coffee. Tidak ada gula pun di kopi saya. Ingat, any water, any sugar, walaupun ini adalah jumlahnya banyak, tetapi kita tetap menggunakan to be is, karena water dan sugar adalah uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Okay, how many and how much? If we want to find out the number of objects that exist, we use how many and how much in the following form. Jika kita ingin menanyakan sejumlah benda, keberadaan sejumlah benda, kita menggunakan how many and how much. Seperti pada pola di bawah ini. How many plus countable noun in plural form plus are there. Or how many plus countable noun in plural form. Example, how many motorcycles are there in the garage? Mean, berapa banyak motor yang ada di garasi. How many brothers do you have? Berapa banyak kakak laki-lakimu yang kamu punya? Oke, selalu dalam bentuk jamak setelah how many. Sehingga kita menggunakan motorcycles, menggunakan s setelah kata motorcycle, dan s pada brothers. How much plus uncountable noun plus is there? Or how much plus uncountable noun. Example, how much milk is there in the fridge? Mean, berapa banyak susu yang ada di kulkas. How much butter do you need to make cake? Berapa banyak mentega yang kamu butuhkan untuk membuat kue? Milk and butter adalah uncountable noun. Walaupun pertanyaannya adalah berapa banyak, tapi kita tetap tidak memberikan s atau is setelah kata milk dan butter karena dia adalah uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, dan kita menggunakan to be is. Okay, next material is about determiner of quantity. We use determiner of quantity when we want to give some information about how many or how much number of countable and uncountable things. Example, some, any, a lot of, many, much, a few, a little, all, enough, and etc. Kita menggunakan determiner of quantity
ketika kita menginginkan untuk memberikan beberapa informasi tentang berapa banyak sejumlah benda, baik benda dalam bentuk countable maupun uncountable, benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Seperti some, artinya banyak. Any, artinya banyak. A lot of, artinya juga banyak. Many, banyak. Much, banyak. A few, sedikit. Few, sedikit. A little, sedikit. Little, sedikit. All, semuanya. Enough, cukup. Following is the using determiner of quantity with countable and uncountable noun. Di bawah ini adalah penggunaan determiner of quantity untuk benda yang bisa dihitung atau benda yang tidak bisa dihitung. Pada countable atau benda yang bisa dihitung, kita bisa menggunakan determiner of quantity berupa some. Some hanya digunakan dalam bentuk affirmative of positive sentence. Kemudian many. Kemudian any dipakai dalam bentuk negatif dan interrogative sentence. Kemudian a lot of, a few, dan few. Sedangkan untuk uncountable atau benda yang tidak bisa dihitung, kita bisa menggunakan some. Tapi dalam bentuk kalimat positif atau afirmatif saja. Kemudian much. Kemudian any. Dan dipakai dalam bentuk kalimat negatif dan interrogatif. Kemudian a lot of. Kemudian a little dan a little. The example of using determiner of quantity in the sentence. Penggunaan determiner of quantity pada kalimat countable noun, pada benda yang bisa dihitung. Some students will join in the camping activity. Some diikuti oleh countable noun, sehingga student kita menggunakan tambahan s. We don't buy many books in the store. Many books. Kita menambahkan s pada kata book. There aren't any eggs in the box. Means tidak ada telur pun di dalam kotak. Ingat penggunaan there aren't any, yang artinya zero quantity atau tidak ada. Next, there aren't a lot of eggs in the box. Ada banyak telur di dalam kotak. There are a few eggs in the box. A few eggs. Ada sedikit telur di dalam box. There are few eggs in the box. Ada sedikit telur di dalam box. Pay attention the differences between a few and few in the sentence. Perhatikan perbedaan penggunaan a few dan few di dalam kalimat tersebut. There are a few eggs in the box. Kita menggunakan a few means some and has positive meaning. Artinya adalah bahwa sedikit telur ketika menggunakan a few itu menandakan bahwa ada hal positif. Dalam artian a few ini adalah masih ada beberapa telur di dalam box. Dan ketika kita menggunakan there are few eggs in the box means almost no and has negative meaning. Kalau tidak ada e-nya berarti ada sedikit telur di dalam box dan itu hampir tidak ada, sehingga mempunyai negative meaning atau pesimis
kita akan menggunakan telur itu karena saking sedikitnya. The example of using determiner of quantity in the sentence in uncountable noun. Penggunaan determiner of quantity pada kalimat dengan menggunakan kata benda tidak bisa dihitung. I have some butter to make cake. Some butter, kita tidak menggunakan tambahan s pada kata butter karena ini adalah uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Dengan artian, saya mempunyai banyak mentega untuk membuat kue. I don't have much time to this meeting. Time adalah uncountable noun, tidak bisa dihitung. Sehingga kita menggunakan kata determiner of quantity-nya much. Dan digunakan dalam bentuk kalimat negatif. I don't have much time to this meeting. Means, saya tidak mempunyai banyak waktu untuk pertemuan ini. There isn't any milk in the bottle. Ingat penggunaan there isn't any, yang artinya adalah zero quantity atau tidak ada. Yang artinya dalam kalimat ini adalah tidak ada susu pun di dalam botol. There is a lot of milk in the bottle. Ada banyak susu di dalam botol. There is a little milk in the bottle. Ada sedikit susu di dalam botol. There is little milk in the bottle. Ada sedikit susu di dalam botol. Perbedaan penggunaan a little dan little sama dengan penggunaan a few dan few pada countable noun sebelumnya. A little dan little ini ada perbedaan makna. Kalau ada a little itu berarti mempunyai positive meaning, dalam artian masih ada positif untuk menggunakan susu, dalam artian masih bisa memberikan kepuasan ketika kita akan meminumnya walaupun sedikit. Sedangkan penggunaan little tanpa a ini artinya almost no atau hampir tidak ada dan mempunyai arti negatif meaning, artinya ada pesimis untuk menikmati susu itu karena hampir tidak ada. Kemudian perhatikan, kita menggunakan there isn't untuk uncountable noun, walaupun artinya adalah banyak, lebih dari satu, tetapi kita tetap menggunakan is karena dia adalah uncountable noun. Sesuatu yang tidak bisa dihitung selalu dianggap tunggal. Okay. That would be all of this material. So this material is full. Unit 5. Oke, tadi yang telah kita bahas sebanyak itu dan itu adalah full di unit 5. Itu adalah sebagai modal untuk kita berbicara tentang ekspresi asking for and giving fact. Bertanya dan memberikan informasi tentang fakta. Tentang fakta sesuatu. Jadi, kita memperhatikan pola-pola grammar atau tata bahasanya sehingga kita bisa menggunakannya atau mengaplikasinya dalam percakapan sehari-hari. Hoping you can understand what we have explained today. Thank you for your studying and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.